बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। लो टेस्टिस ऑफ साइज एंड एरोस्पर्मिया। अब हमने इस मौजू का इंतखाब किया है कि ऐसे वो तमाम एरोस्पर्मिया के पेशेंट्स जिनके अंदर टेस्टिस का साइज़ ही नॉर्मल नहीं है। तो टेस्टिस का साइज़ नॉर्मल क्या है इसको पहले समझना ज़रूरी है, फिर अब नॉर्मलिटी ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि कम से कम जो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस का या खुशियों का साइज़ होना चाहिए वो 3 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। 30 मिलीमीटर भी आप कह सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन इन 3 सेंटीमीटर के अंदर तमाम लोगों के अंदर 100% लोगों के अंदर प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन चूँकि हम इसे कहते हैं कम से कम है, तो 30 मिलीमीटर के अंदर तकरीबन 35-40% लोगों के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाया करती है। अगर आपका टेस्टिस का साइज़ 32 है, 32 mm है, तो इसका मतलब ये होगा कि मज़ीद 30% लोगों के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाती है। एक्चुअली जो टेस्टिस का साइज़ होना चाहिए नॉर्मल वो 34 और अगर 36 mm है तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि नॉर्मल हम इसके अंदर जो साइज़ कंसीडर करते हैं वो 36 से 38 हम कंसीडर करते हैं कि ये एक नॉर्मल साइज़ है। इससे ज़्यादा भी हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन 36 से कम सब लोगों के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ 30% के अंदर भी हो जाती है, बाद लोगों के अंदर 32 के अंदर हो जाती है, बाज़ लोगों के अंदर 34 के अंदर भी होती है, लेकिन 36 इज़ नॉर्मल साइज़। अब वो पेशेंट जिनका साइज़ 30 मिलीमीटर से कम और 20 मिलीमीटर से ज़्यादा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर और 30 मिलीमीटर के दरमियान में है, तो ये जो लोग हैं इनको हम कहते हैं लो साइज़ ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस का साइज़ कम है। स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए एक मखसूस साइज़ का होना ज़रूरी होता है। अब ऐसे लोग भी हैं देखने में जिनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से भी कम है, तो मतलब उनका साइज़ 1.2 है, 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये मतलब 2 सेंटीमीटर से लेस जितने भी टेस्टिस का साइज़ है ये आएंगे हाइपोगोनाडिज्म के अंदर। ये एक अलग डिजीज़ है। फिर हाइपोगोनाडिज्म की 3 किस्में हैं। तो इंशाल्लाह जब हाइपोगोनाडिज्म को हम मेल हाइपोगोनाडिज्म को हम डिस्कस करेंगे तो फिर इन चीज़ों को वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मज़ीद। ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम नंबर 33 यूट्यूब पर मौजूद है मेल हाइपोगोनाडिज्म के हवाले से, अब वहाँ से भी इसकी आप तफसील ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लो साइज़ ऑफ टेस्टिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ कि कितना साइज़ होना चाहिए, कितना नॉर्मल होना चाहिए। अब रहा जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामी हर्बल मेडिसिन के अंदर इसका बेहतर इलाज मौजूद है, लेकिन ये है कि ऐसे इलाज के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाया करता है। अगर मरीज़ की उम्र 30 साल से कम है, यानी कि 20, 25, 26 साल है, तो ये जो फिर अमराज हैं लो टेस्टिस साइज़ जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनका साइज़ जल्दी ग्रो कर जाता है। उसकी वजह यह है कि 30 साल तक इंसानी जिस्म की ग्रोथ मुकम्मल होती है। तो अगर उम्र 20, 22, 25 साल तक है और टेस्टिस का साइज़ मुकम्मल ग्रो नहीं हो सका तो यहाँ पर मेडिकेशन देकर ये जल्दी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है और जल्दी ये ग्रो अप हो जाती है। लेकिन अगर
30 پلس ایج ہے تو وہاں پر بھی ٹیسٹس کا سائز نارمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، چونکہ ایک چیز یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیسٹس کے اندر بیسیکلی ایک ہارمونس پروڈیوس ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، تو جس وقت ٹیسٹس کا سائز کم ہوگا تو یقیناً ٹیسٹوسٹیرون ہارمونس کی پروڈکشن بھی کم ہوگی، اور یہ ہارمونز بھی سپرم کی پیدائش کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ تو مختصراً بتانا یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ یہ تمام کے تمام امراض قابل علاج ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور آپ کی ایج 30 لیس ہے، 20-25 سال ہے، تو یہ ذرا جلدی اس کا سائز گرو اپ ہو جائے گا، اور اگر 30 سال سے زیادہ ہے تھوڑا اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن قابل علاج ہے۔ انشاءاللہ اس سائز بھی بڑا ہوگا، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی انشاءاللہ اس میں بیلنس ہوں گے، اور انشاءاللہ سپرم کی پروڈکشن بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر پچھلے 38 سال سے ان تمام امراض کا بہت محنت سے ذمہ داری سے شافی علاج پیش کر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کسی عزیزوکار کو ان میں سے کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو پورے یقین و اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی دیں گے، علاج کریں گے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں۔ بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس۔ آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔